8 अक्टूबर के ज़लज़ले को 6 साल गुजर गए, गम आज भी है। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद और बालाकोट में दुआइया तकरीबात, 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। आज़ाद कश्मीर के हजारों स्कूल तामीर नौ के मुंतज़िर, मुस्तकबिल के मेहमान टेंटों में तालीम हासिल करने पर मजबूर। थाने भी खंडरात में तब्दील, एक धक्का दीवार गिरा सकता है। साल 2005 के ज़लज़ले को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस वक्त दुआइया तकरीबात जो है वो मुल्क भर में जारी हैं। बराह रास्त हम मनाज़िर देख सकते हैं मुजफ्फराबाद से। 8 अक्टूबर के ज़लज़ले को आज 6 साल हो गए हैं। मुजफ्फराबाद में जाँ बहक अफराद की याद में शमें रोशन की जाएंगी। कई इलाके ताहाल तामीर नौ से भी महरूम हैं। अभी ये तकरीब मुनाक़िद की गई है और इस तकरीब में दुआ की जाएगी, फातिहा ख़्वानी की जाएगी, साथ ही 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। 8 अक्टूबर का ये ज़लज़ला जिसने पूरी कौम को यकजा कर दिया था, मुसीबत की इस घड़ी में तमाम पाकिस्तानी कौम एक साथ इन मुसीबत ज़दा अफराद की मदद के लिए वहाँ पहुँची और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आज इसी मुकाम पर एक तकरीब मुनाक़िद की गई है और दुआ की जा रही है और 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की है। 8 अक्टूबर के ज़लज़ला जो आज 6 साल इसे मुकम्मल हुए हैं। खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आज से 6 साल कबल आए अफसोसनाक वाक़े की, जो 8 अक्टूबर 2005 को आया था ज़लज़ले की सूरत में। इस ज़लज़ले ने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही चढ़ा दी थी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जानों का, इमलाक का, और बहुत बड़ा खित्ता जो है वो इससे मुतासर हुआ था। बिलखुसूस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के इलाके जो है वो इससे मुतासर हुए थे। मारगला टावर्स के गिरने की इत्तला के बाद पूरे मुल्क में सरसहमगी फैल गई थी, हर तरफ खौफ के साए मंडलाना शुरू हो गए थे जिस वक्त ये खबर लोगों तक पहुंची थी। टेलीविजन स्क्रीन पर जब पहली बार ये बात सामने आई कि इस्लामाबाद में ज़लज़ला आया और उसके बाद ये खबर कश्मीर तक जा पहुंची और उसके बाद हमें ये इत्तलात मौसूल होती रही कि बड़ी तादाद में जो है वो लोग इसमें जो है मलबे तले दबे हैं, ज़ख्मी भी हैं और जाँ भाग भी हुए हैं, और उसके बाद एक सोग का आलम जो है वो कौम पे तारी हो गया था। आज इस ज़लज़ले को 6 साल मुकम्मल हुए हैं और 8 अक्टूबर के ज़लज़ले की याद में जो है वो 8:55 पर जो है वो वहाँ जिस मकाम पर ये ज़लज़ला आया, जिन जिन मकामात पर ये ज़लज़ला आया था, उन मकामात पर जो है वो 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, लोग किस तरह देख रहे हैं सारी सूरत हाल को, क्या कहना है उनके जहनों पर, आज भी उसके असरात जो है वो नकूश हैं, इस बारे में हम जानेंगे। अपने नुमाइंदे मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं सरदार रजा, उनसे पूछते हैं। सरदार, ये बताइएगा कि आज इतना अरसा गुजरने के बाद ज़लज़ले की यादें क्या उसी तरह ताज़ा हैं लोगों के जहन में? जी आदिल, 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले की आज छठी जो है वो उसकी याद में बरसी मनाई जा रही है और शोदा को बिल्कुल उसी तरह याद किया जा रहा है। और आज सुबह से ही जो है सुबह से ही दुआइया तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया था और मुख्तलिफ मसाजिद और दरसगाहों में जो है दुआइया तकरीब मुनक्कद की गई। उसके अलावा जो लवाकिन हैं उन शोदा के जो 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में शहीद हुए हैं, जो लोग उनके लवाकिन जो हैं वो उनकी कब्रों पर, शोदा की कब्रों पर उन्होंने हाज़िरी दी और रिकत अमेज़ मनाज़र भी देखने में आए। और इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे यादगार बनाई गई है उन शोदा की याद में जिस पे उन शोदा के नाम भी दर्ज हैं। और इस वक्त यहाँ पे फूलों की चादर भी यहाँ पे चढ़ाएगी और 8:52 पे सायरन भी बजाएगी और 2 मिनट की खामोशी के साथ साथ तमाम ट्रैफिक जो है इस वक्त दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की वो भी जैम हो गई। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हबीब साहब। इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं आज के दिन 8 अक्टूबर के हवाले से। जी हबीब साहब, आप ये बताएं, 8 अक्टूबर को आप कहाँ थे और क्या ये यादें उसी तरह अभी तक ताज़ा है 8 अक्टूबर की? आपने तो बहुत से स्टूडेंट्स को शहीद होते भी देखा अपनी आंखों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ जमा हैं कि 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में, क़यामत के ज़लज़ले में शहदा की याद बनाने के लिए यादें उसी तरह ताज़ा हैं, आज भी वो उसी तरह याद हैं। जिस ज़लज़ले में हज़ारों शहीद हुए थे, जिसमें यूनिवर्सिटी के 117 मुलाजमीन और उनके लवाहिकीन और फैकल्टी मेंबर्स शामिल थे, आज हम उनको याद करने के लिए जमा हैं। ये जो यादगार है ये उनकी याद में हमने तामीर की है। हमने यहाँ पर आज ऐद किया है कि हम इल्म की शमा को रोशन रखेंगे और इंशाअल्लाह अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इल्म की फ़रोग़ और लोगों को
علم سے منور کرنے کے لیے ہماری جدوجہد ہمیشہ جاری رہے گی، اور شہداء کی یاد جو ہے جس میں میری اپنی مرحومہ بیوی بھی شامل ہے ہمیشہ ہمیں یاد رہے گی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ MQM کے رکن اسمبلی جو ہے وہ طاہر کھوکھر صاحب بھی موجود ہیں، جو پارلیمانی لیڈر بھی ہیں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں MQM کی جانب سے۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ MQM نے بھی یہاں پہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیف کا کام کیا شروع میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اپنی جماعت کا آغاز بھی کیا۔ تو طاہر صاحب آپ بتائیں گے کہ آپ نے تو یہاں پہ کافی وقت گزارا، اس وقت ریلیف کے کام بھی آپ نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیے، کیا آپ کی یادیں ہیں اس وقت کے ساتھ، اور کیا ہم نے کھویا اس وقت تک اور کیا پایا؟ جیسے آج یہاں 8 اکتوبر ان شہداء کی یاد میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں یونیورسٹی گراؤنڈ میں، تو میں سب سے پہلے پاکستانی قوم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے 8 اکتوبر کے اس ثانیہ میں بھرپور مدد کی کشمیریوں کی، اور پھر جہاں تک NGOز کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قائد تحریک الطاف بھائی نے 8 اکتوبر کے زلزلے کے دوران جو خدمات سر انجام دی، ان کے ہزاروں رضاکاروں نے آزاد کشمیر کے اندر آ کر، اور سب سے پہلا قافلہ جو 9 اکتوبر کو آزاد کشمیر میں داخل ہوا، میں اس کا رضاکار بھی تھا اور اس قافلے میں شامل تھا، اور 9 اکتوبر کے بعد جس طرح ہم نے 8 مہینے یہاں ریلیف کے کاموں میں حصہ لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کی وہ یادیں یہاں کشمیریوں کو ہمیشہ یاد رہیں گی۔ شکریہ۔ یہ MQM کے پارلیمانی لیڈر طاہر کھوکھر، ان سے ہم بات کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ آزاد کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ بھی براہ راست متاثر رہے ہیں 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے میں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، بہت سے اسٹوڈنٹس آپ کے جو ہیں وہ شہید ہوئے ہوں گے، تو ان کی کون سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو آج بھی ان کی یاد دلاتی ہے؟ اور آج تو اسپیشلی چھٹی برسی جو ہے وہ منائی جا رہی ہے اس وقت 8 اکتوبر 2005 کی، اس حوالے سے ان کی کون سی یادیں جو آپ کے آج بھی آپ کے ذہنوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 8 اکتوبر 2005 کا جو ارتھ کویک ہے، اس دن میں کلاس میں تھا، چونکہ میں جیولوجسٹ بھی ہوں، اتفاق سے اس دن میں یہی اپنا ارتھ کویک کے اوپر جو ہے لیکچر دے رہا تھا۔ تو میرا یہ ہے کہ شروع دن سے 10 منٹ تک اسٹوڈنٹ کو تو الو کرتا ہوں کلاس میں، اور 10 منٹ کے بعد جو ہے اس کو کلاس میں نہیں آنے دیتا ہوں۔ اس دن بھی تقریباً 11:30 منٹ پر 2 اسٹوڈنٹ داخل ہوئے کلاس روم میں، تو میں نے ان کو باہر یوں ہی نکالا تو ارتھ کویک آ گیا، اور ارتھ کویک کے پہلے جھٹکے میں ہی وہ بلڈنگ نیچے گر گئی۔ کرتے ہیں مظفر آباد کا، وہاں پر ہمارے نمائندے سردار رضا موجود ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ وہاں کے منتخب نمائندگان سے اور وہاں کے لوگوں سے بات کر رہے تھے کہ اب تک جو ہے وہ کتنا وہاں پر کام ہو سکا ہے، اور اب مزید جو ہے وہ کیا کچھ کرنا وہاں پر باقی ہے۔ یقیناً لوگ اپنے پیاروں کی یاد میں آج اکٹھے ہوئے ہیں تو تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس بارے میں اپنے نمائندے سردار رضا سے۔ سردار رضا، یہ بتائیے کہ اس زلزلے کے بعد جو ہے مواصلات کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا، اس کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اب تک دیکھے ہیں آپ نے؟ کیا کچھ کر سکی ہیں حکومتیں؟ جو فنڈز ملے تھے پوری طرح لگائے گئے؟ جی عادل، اس حوالے سے تو انتہائی تحفظات جو ہیں وہ پائے گئے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں، اور اس بارے میں جو ہے ہر اس زلزلے کو جب بھی 1 سال مکمل ہوتا ہے تو اس پہ احتجاج کیا جاتا ہے، جیسے کہ آج بھی احتجاج کیا جا رہا ہے تاجر برادری کی طرف سے، اور اس میں سول سوسائٹی کے لوگ، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ان کا احتجاج جو ہے اس وقت جاری ہے۔ اور یقیناً تحفظات جو ان کا کہنا ہے کہ جو فنڈز یہاں پہ اربوں روپے کے فنڈز جو یہاں پہ آزاد کشمیر میں اور جتنے بھی باقی پاکستان کے جو اضلاع رہے ہیں جن میں یہ زلزلہ آیا ہے، ان کے فنڈز جو ہیں ان کو جو ہے ذمہ داری کے ساتھ استعمال نہیں کیا گیا، اور ان میں بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ کرپشن کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہر گورنمنٹ نے جو ہے ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگائے، لیکن ابھی تک کوئی واضح اس کا احتساب نہیں کیا گیا۔ تاہم آزاد کشمیر یونیورسٹی میں ہم اس وقت کھڑے ہیں، اور میرے ساتھ کچھ خواتین اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ 8 اکتوبر کے جو زلزلہ ہے اس کو کیسے یہ دیکھتی ہیں اپنی یادوں میں۔ جی، آپ کی کچھ ظاہر ہے فرینڈز بھی ہوئی ہوں گی جو شہید ہیں اس 8 اکتوبر کے زلزلے میں شہید ہوئی ہیں 2005 کے، تو ان کی کچھ یادیں، کچھ باتیں آپ کے ذہنوں میں آج بھی ہوں گی، وہ کیا باتیں ہیں جو آپ کو زیادہ جو ہے ان کی یاد دلاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I am Rosina Mustafa from the University of Azad Jammu and Kashmir.
8 अक्टूबर 2005 8:52 हफ्ते का दिन 3 रमज़ान मुबारक। दिन वही है आज, हफ्ते का वक्त भी वही है और जगह भी वही है। इसी जगह पे मलबे का ढेर था, लाशों का अंबार था। आज उसी जगह पे हम खड़े हैं। उस वक्त को याद करते हैं तो आंखों में वही मंजर दौड़ आते हैं, वही लाशें, वही अंबार मलबे का आंखों में घूम आता है। उस मंजर को बयान नहीं किया जा सकता लफ्ज़ों में, शायद हमारे जज्बात उसको बयान ज़रूर करें। हमारे बहुत से टीचर्स, हमारे कोलीग्स, मोर देन 900 स्टूडेंट्स यहाँ पे इस जगह पे शहीद हुए हैं। जो मिशन वो लेकर इस यूनिवर्सिटी में आए थे कि बड़ा इंसान बनना है, किसी अच्छी जॉब पे जाना है, पोस्ट पे जाना है, शायद वो ये सारे ख्वाब लेकर इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। इसका दुख सिर्फ एक इंसान को, ये सिर्फ मुझे नहीं है, यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट, हर टीचर, इवन के चौकीदार तक आप देखेंगे आंखें नहीं मोड़ेंगे। उनका जी